नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने जानी जे पूर्वर गोटे भिडियो बनाई हाईकृष्ण बोली जाऊ जीव नाटक उपर से जो तीनो क्वेश्चन करी बहुत बद घर पलैला आउ यात्रा निर्देशक बलिया सार सी भी असंतोष प्रकाश करते नंबर देते कही जब तुम कौन डाउट हो मत सीधा कल कर पचार एमती मो विरोध में भिडियो कर पोस्ट करूँ ना सी भल कथा कही तेणु कथा रखी मुझे कल करी कल रेकर्डिंग भी आज आपण मैंने शुणे आपन गोटे दौर चैलेंज जो कथबार्ता कल रेकर्डिंग होती चारोटी जगह कटा है कहीं काटी ना सार कथा छल मत फसई देती आ जो जाल मुझे फसी से कौन करूँ बचापी जाल काटापी पड़ा कौ कौ जगह कटाई दयाकोरी से जगह मेनसन कर पारे मुझे जानी आप ठीक दर्शक आउ सारे बहुत भितर कथा भी खोली यात्रा बहुत भितर कथा भी खोल जाती आप भिडियो संपूर्ण देखिए जानीपारे तेज आरंभ कर कल रेकर्डिंग। हेलो सर मुझे श्रीकांत कहती सर मुझे ना गोटे भिडियो बनाई जो थे सर आप असंतोष प्रकाश करते सर जो मोर प्रथम क्वेश्चन थिला यात्रा जो नाबालिका कथा नाबालिका को ये धर्षण कर मर्डर करवा आपण मत के दूर ठीक सर कहे से झीटी एक्चुअली आमर क्यारेक्टर 17-18 वर्ष झीटी है कि नाबालिका आम से भी जो झीटी की जो रेप मर्डर है रेप आम टोटाल देखे ना बुझे कि देखे ना माने से झीटा सहित डिस्टेंस रखी सी जहाँ तार कथबार्ता करुच्ची सहित खेलुची एवं से झीटा को धरुची तो धरिकी तो लाइट कट कर से झीटी चित्कार करुच्ची चित्कार कर पड़िशा साई पड़िशा लोक जानीजे बोली से धरा पड़ से सेन्स झीटा को मार अच्छा यही हूँ घटना तेणुक आम तो अनेक सिनेमा ठू आरंभ करनेक ये देखीजे जो मान भी सेंसर अच्छी जस्ट लाइक एग्जांपल धर संजय दत्तर की फिल्म है अग्निपथ है एमती से तो पूरा रेप सीन टाक देखी यात्रा एमती अनेक आगुरी कि आम से आखि आगे रखी आम से करना केवल ताया जो विलेन क्यारेक्टर कर झील को धरला बेले धरिकी टेकिला तो लाइट कट आ रेप ये सब किसी ना जी या देखो से जो कहानी मोड़ से झीटा ठू आरंभ हो झीटी भागवत पढ़ुला भारी कृष्ण प्रेमी तार जो परिवार से बिलंगस कर गोटे पालित झील से मर्डर रु स्टोरी गति बदलू से गोटे सिंपाथी हाँपाई दर्शक अच्छा किंतु सर से नाबालिका नुहे ना नाबालिकार किसी मेंशन से किसी है झीटी भी बड़ डांस झीट कर पार्टी को डांस पिला से पार्टी कर छोट छुआ कहीं जाऊना डांस पिला पार्ट कर रोल रेपटा भी आप जमा स्टेज देखे जो गड़ा पड़ा हमें धरिकी गोड़ हाथ धरी धरवे ये करेंगे से गुड़ा किसी यात्रा देखिले आप जापर ये हूँ कथा घटना हूँ कौन कि सी जो क्लिप की काढ़िले आमर भी डिरेक्टर किसी राइटर निर्देशक मतामत नहीं बुझे कि जो मतामत नहीं मत से दिनेश सकाल फोन करता सर मु तो किसी कहनी आउ मेसेज कौन भी देनी द्वितीय क्वेश्चन थिला जे जो हल बुलेवा कथा हाँ सेटा सर आपन को मतरे कोन सेटा लागुची आमे गोटे गप नेइछु हमर पीरियडिकल गप जोडा कि हमर 60-65 मुसियार होतिला बुझले कि जे जेमति हमर बापा मद पी देकी आसीबो सुंडी घर को पुओ अंटारे दौड़ी बंधा होइकिर जीवो आगुर जोटा थिला हमर जो ट्राइबल ये रे साउकार घरे मद पी दे आसिले ता झियो पुओ अंटारे बंधा होइकिर जीवे एमति थिला आमे भी नाटक गोटे करथुलु इंटरनेशनल फेस्टिवल रे बोतल भूत बोली देवानंद नायक थे तार डायरेक्टर जो बोतल घोस्ट इंग्लिश वर्षन आम करूँ सेटा भी कटक फ्रांस कोरिया जापान सब पार्टिसिपेंट 25टा कंट्री करते आम करूँ से झील को साउकार आसला झील को बांधिकी नौला सी मद पीकरी केमती देसी मद पीकरी घर द्वारा ये होता से सब देखा होता आम नाटक भी नग्नता करना आउ गोटे जिनस हूँ 1994 मसीह रवींद्रनंद पर गोटे ड्रामा करूँ से गोटे फ्रांस स्टोरी क्रॉस पर्पस ताकू ओडिया रे करा कामना काव्य
ବୁଝିଲେ କି ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟକରେ ପୁରା ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ ଟା ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ ଅତି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଭାଷା ସେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଆମର କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ କରୁଥିଲା। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଥିଲେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାତ୍ରାରେ ତ ଆମର ସେନ୍ସର ନାହିଁ, ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ସେମିତି ବି ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଦର କାଷ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁଣ୍ଡ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ରିଆଲାଇଜ କରିଛି ତାଙ୍କ ଜିଭ କଟା ଯାଇଛି ଯେ ତମ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ତାପରେ ମେସେଜ ବି ବ୍ରଜପାଣି ଆକ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ, ଆମ ରକ୍ତ ଏକ, ଏଇଟା ବି ମେସେଜ ଅଛି ଡ୍ରାମା ଦିହରେ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧୀ ନାଟକଟିଏ, ଇଏ ହଉଛି ଘଟଣା। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଟାହିଆ ଭାଇ ଯୋଉ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି ଭାଗବତ ଆଣିକି ଯୋଉ ମାନେ ଅଲଗା ଭାଗବତ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ ମତଲବ? ନାଇଁ ଠିକ ମତଲବ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଟାହିଆ ମୁହଁରେ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଦେଇନୁ, ହେଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନ, କାରଣ ଭାଗବତ ବାଣୀକି କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର କରିବା, ଆମେ ସେ ସ୍ୱରରେ ତାର ଭାଷା ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ତା କହୁନି, ଅଲଗା କଥା କୁହାଉଛି, ଭାଗବତ ବାଣୀ ଦେଇଛୁ। ସେପଟେ ଆମ ଗୌର କାବେରୀ କି ଆମ ଗୌରାଙ୍ଗ ନନା ଗୌର ଭାଇ ଏମାନେ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ଭାଗବତର ସେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନ ଟା ୟୁଜ ହୋଇଛି ସେଇ ଟ୍ୟୁନ ରେ ସେମାନେ ଅଲଗା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଏଇଆ ଆମର ଗୌର ଭାଇ ଯୋଉ ଭିକ ମାଗୁଛି, ହଁ ସେଇଟା ଭିକ ମଗା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ନାଟକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକ ମଗା ହିଁ ନୁହେଁ। ସେ ସିଚୁଏସନ ଟା ହେଇଛି କଣ, ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ସିଏ 4 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲାଣି, ହେଲା କି? ଉପାସ ରହିଲାଣି, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଡାଇଲଗରେ ମୁଁ ମାନେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଭୋଗ ଲଗେଇବ, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଖାଉଛି, ଆପଣ ଉପାସ ମୁଁ ବି ଉପାସ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁକରି ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ମରିବି, ଭାଗବତର ଶବ୍ଦକୁ, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କହି କହି ତା ଜୀବନ ଛାଡୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ସେବା କରିବା ଆମର ସାଆନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଆମେ ତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ କି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗାଁକୁ ସବୁ ଆସନ୍ତିନି କି ପିଠା ମାଗିବାକୁ, ପିଠା ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି କି? ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମର ଯିଏ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ଦବା ବାରିକ ଏମାନେ ସବୁ ସେବାରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ଘଟଣାଟା କାହାଣୀଟା ସେଇ ପିରିୟଡର ଯେ ଆମେ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଯିବା, ବାବୁ ମନା କରିବେନି, ଯଦିଓ ଆଙ୍କୁ ଗାଁରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପିଠା ମାଗିବା, ହେଲା କି? ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମ ବାପା ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ପିଠା ମାଗୁଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜରେ ପିଠା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଗଣ୍ଡେ ପିଠା ଦିଅ, ତା ଭିତରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ପିଠା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକେ ସେଠୁ ଏବେ ଜାଣିଗଲେଣି, ପିଠା ପିଠା ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ପିଠା କେକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଇମୋସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଠା ବି କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, କିଛି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲଜିକ ଥିଲା ଯେ ପିଠା ଫେରେଇବେ, ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିକ ମାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଭିକ କଥା କିଏ ବି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଡାଇଲଗରେ କୁହା ବି ହେଇନି। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ସାହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, ବାବୁ ଆଉ ବାବୁଆଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ପିଠା ପଣା ହେଇଥିବ, ଦିଖଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ବାପା ବଞ୍ଚିଯିବ। ସିଚୁଏସନ ହଉଛି ଏଇଆ, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭିକ ମଗା ସିନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରାରେ ତର୍ଜମା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିନ୍ ଟା ସେଇଆ କରିନଥିଲି, ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲି ଏଇଟା। ଆଉ ହଳ ଯୋଉ ଆମର ଘଟଣାଟେ ନ ରହିଲେ ନାଟକ କେମିତି ହବ? ନାଟକର ଅର୍ଥ ଅଛି, ନାଟକର ବିବାହୀକରଣ ଅଛି, ନାଟକର ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠଟା ପଢିଛି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ନାଟକର ଆମର ବିବାହୀକରଣ 13ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 13ଟା ଅଛି ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ମାନେ ବମ୍ବେରେ ହବା କଥା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ସେଇଟାକୁ ସେ ଓଡିଶାରେ କଲେ। ଓଡିଶାରେ କରିସାରିବା ପରେ ତା ଦେହରେ ତବଲା, ସିତାର, ଭାଉଲିନ ଇଏ ସବୁ ନାଟକ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି? ସଙ୍ଗୀତର ଏସବୁ ପାର୍ଟ ବିଭାଗୀକରଣ। ପୁଣି ନାଟକକୁ ବି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ, ତା ମିନିଂ ହେଲା ନୃତ୍ୟ ହେଲା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଗରୁ ଯୋଉଟା
वीर रस उपर संपूर्ण आधारित राजा पाखे जो सैन्य सामंत रहुले से समर कौशल प्राक्टिस करने गोटे प्रकार व्यायाम करते जो व्यायाम की क्रमश से नृत्य परिणत हो गला जहाँ छौ डांस है कि नृत्य नृत्य रे जोटा गोटे माने कहानी थाए पछरे गोटे संगीत थाए गोटे गप थाए ताकू निज मनर भावना को अंग भंगी बा वचन माध्यम परिप्रकाश करने को अभिनय कह जाए मंच माध्यम सेटा हला ओडिसी डांस हो जो किसी कहानी थाए से माने विदाउट बैकग्राउंड रे करंती नाटक नाटक है पुराणा कथा वस्तु को अतीत रे घटी जाइतिबा घटनाटा को रंगमंच माध्यम द्रष्टा बा श्रोतांक आगे परिप्रकाश करवा सेटा होची नाटक नाटकर बर्तमान विभागीकरण अच्छी क्लासिकल ड्रामा सोशियल ड्रामा माइथोलॉजिकल ड्रामा ह्यूमरस ड्रामा म्यूजिकल ड्रामा एटा 13टा विभाग अच्छी ता भितर पुणी श्राव्य काव्य अच्छी जोटा कि रेडियो प्ले शुणती कहानी कहते श्राव्य काम सामाजिक बर्तमान जोटा हूँ सामाजिक नाटक यहाँ हूँ सोसाइटी मिरर आम समाज आगे गोटे बड़ अईना थोदेले प्रतिछविटा जहाँ घटव से नाटक नाटक गोटे नेगेटिव बाहर कि नाटक गोटे सिचुएशन क्रिएट हम सिचुएशन क्रिएट हेले ही तार समाधान हम तार पुणी आद्य जमक प्रांत जमक एम सब अच्छी जदि आम ये अनुसार यही आर्ट लगुच लगी पार नाटक तो करहबनी नाटक केमी कर जड़े जदि स्त्री लोकटा निर्यातना दे न हम जन को परिवार टाक आनिकी मुख्य कथा तार समाधान टा कौन घटी से क्लाइमैक्स टा हूँ मुख्य किंतु मते जो टिके कष्ट वाला एग्जांपल मन कर नाबालिका भी है नाबालिका हेले भी तार अनेक उदाहरण अच्छी माने विभिन्न प्रकार सेंसर थाई भी पास कर बंडित क्वीन उदाहरण दौली किंतु आमे तो सेटा देखैनु स्टेज रे छुआटा को धरिची रेप आपण जो कहले आपण जो कहउछन जे मते कॉल कले नाबालिका को हम रेप करनु धरिक माने से धरु देखैनु सेमिति किछि नग्नता नहीं नाटक किसी भी नहीं से खाली कथार डायलॉग तापर आसुचे झीटा को से मर्डर कर देछि रेप कर कोर्ट सीन जहाँ अच्छी से विजुअल देखिए सी ता सहित खेलुची कबाड़ी खेलुची ये खेलुची एगुड़ा करुची किंतु ड्यू टू ताकू देखी पकई गड़े तड़े एमती कर किसी से भितर भी नहीं तापर प्रथम कथा है ये नाटक टी निजे बसी संपूर्ण देखा कथा देखि सारा पर मोटा लास्ट जो चरित्र कथा कहउछंती जो कान्हा भाई जो चरित्र रु बाहर की जो किछि गुटे कले किबा गुरु हमर जो मु जो पचारथिली जे चरित्र रु बाहर जाई लोकन को पैसा टाणीबा केते दूर ठीक नहीं सुनो चरित्र रु बाहर की लोक को जदि लोक को पिठा मागुछंती लोक पिठा देले पिठा आनिबेनी सुनो हमें स्टेज टाको गाँ भाभी देचे आमर तो ये सिनेमा नुह जे आम बैकग्राउंड देखू गाँ गहली कर दौड़ू से मंचटा हूँ बस स्टाण्ड से मंचटा हूँ गाँ से मंचटा हूँ सबू है बुझे कि ये चरित्र बाहर जीवार प्रश्न नहीं आम अतीत गोटे नाटक छाइया लुह आत्मबंधु राउतराय को से पागल क्यारेक्टर करते जड़े देते आमर पुलिस 7th बैटालियन रे होतला नाटक से समय 100 टंका देते आत्मबंधु राउतराय जेहेतु पागल चरित्र थे से टंका को से चिरी देते बुझे कि से चिरी देकर से बहुत से अवार्ड भी पाई आत्मबंधु राउतराय मरीगले सीनियर कलाकार तेणुक एमाने ता भितर कंटिन्यू कर बर्तमान जो भिक दौरान पैसाटा से फास्ट पार्ट होते एवं बेसी पड़े जाऊे केक फेक ये सब बुझे कि ता भीतर भी जो पैसाटा आसूची से आर्टिस्ट माने इमेजिनेशन रे से पैसाटा को कौन करवा कथा सेटा सी करवा कथा मोर सिचुएशन किंतु नाही अछि पिठा मागिबार है कि सिचुएशन पिठा मागिबार अछि माने भोक विकल रे से पिठा मागुछंती जेहेतु से कैरेक्टर गाँ गाँ बुली से चरित्र रो जहाँ अछि हमर जो पुराना प्रथा अनुसार से अनुसार से मागुछंती अच्छा आमर आउ तो मु अलग टॉपिक जीविनी बर्तमान गोटे आमर कोन सोशल मीडिया हो गला बोले आम ये सब जिनस करूचे बर्तमान छोट कथा जदि बर्तमान आम कला पहाड़ नाटक करवा गोटे एग्जांपल दूँ कला पहाड़ नाटक कले गोटे मुसलमान सी आसो मुकुंद देव को आघात कर मंदिर चोरी कर रामचंद्र की जीव खोजा को रामचंद्र जाकर ठाकुराणी पशिबे ये भितर सी जगन्नाथ को नहीं जीव नहीं गला तार पनिशमेंटा सेटा टिके दरकार आम कौन से सर्ट भिजुआल सब टिके काटिक पकई दौचे तापर साधारण लोक जेहेतु आमर हिंदू राष्ट्र जगन्नाथ संस्कृति समते फायर अच्छा
ଏବେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଅବସା କହି ଯୋଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ କୁହାଯିବନି, ଏ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ସେଗୁଡା ଯୋଉ ଭାଷା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଟା କାନରେ ଶୁଣି ହବନି, ବୁଝିଲେ କି? କେତେ କିଏ କୋଉଠି କଣ କଲା ଯାହା ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନ ହବ, ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେଗୁଡାକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବଢିଯାଏ। ଅଭିନୟ ଲୋକ ଆମର ମତକର ଆମେ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଡିଭିଜନର ନାଟକ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ମୁଁ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଡ୍ରାମା। ସେଥିରେ ଆଠି ଖୋଦା ଗଡଟାକୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଫୈରାଜଗୁରୁ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିଆଉଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା। ଧରାଯାଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକ୍ ଥିଏଟର କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରିବୁ, ହେଲା କି? ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ହୁଏ, ସେଟା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତା ଭିତରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଦିଆ ହୁଏ, ଲୋକଠୁ ଇଏ କରିକିରି ଚରିତ୍ର କରାଏ। ମୁଁ ତ ବହୁତ 11,000 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ହେଲା କି? ତେଣୁକରି ମଞ୍ଚଟା ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ସେ ମାହୋଲଟା ସେଇ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇ ଘର, ସେଇ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚରିତ୍ରରୁ ବାହାରି ଯଦି ଜଣେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର କଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ସେଟା ଜାଣି ହେଇଯିବ ଭିଜୁଆଲରୁ। ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ରହିକିରି ଯେ ପିଠା ମାଗିବ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବ, ମନକୁ ଆଉ ଖାଲି ଫେରେଇଯିବ କି? ପିଠାଟା ପୁଣି ତ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ସିନରେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ନାଟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ କଥା, ଇଏ ହଉଛି ଘଟଣା। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ଟିକେ ଏଇଆ ହେଇଛି, ଏଇ ନାଟକ ଟିକେ ପଳେଇଛି। ଆମେ କଣ ନାଟକ କଲାବେଳେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ନାଟକ ଏଇ ହାଇଟ୍ କି ଯିବ ବୋଲି? କାରଣ ଶିବାନୀର କୌଣସି ଆଇଡି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେମିତି ଆଇଡିରେ ପ୍ରମୋଟ କରାହଉଛି, ଶିବାନୀର ସେମିତି ଖାଲି ଜେନେରାଲ ଇଏଟେ ବାହାରିବ। ସେମାନେ ନାଟକକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ୟାକୁ ପବ୍ଲିକ ହାଉଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ସେ ସିନ୍ ବି ଗୋଟେ ହଳକରା ସିନ୍ ଟା ମୁଁ ନର୍ଗିସର ଗୋଟେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେମା, ବୁଝିଲେ କି? ଆମ ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ବି ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ହଳକରା ସିନ୍, ବୁଝିଲେ କି? ସୁନୀଲ ଦତ୍ତର, ନର୍ଗିସର ସେଥିରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ସିନେମା ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଶୁଦ୍ରର ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଚାରି ଜାତିକି ଇଏ କରାହେଇକିରି କେମିତି ସେମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ। ସଜାଏ କାଲା ପାଣି ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ସବୁ ମୁଭିରେ ଏଗୁଡା ସେନ୍ସର ଦଉଛି। ମୁଁ ପରା କହିଲି ଯୋଉ ଆମେ ମଣ୍ଡପରେ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ କାମନା କାବ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ହେଲେ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା, ପବ୍ଲିକ ଇମୋସନକୁ ହର୍ଟ କଲା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏବେ ବି ମାପି ଚୁପି ବି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଏଇ ନାଟକରେ ଯାହା ବି କରେଇଛି ସବ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କରୁଛି। ସେଇଟା କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ହଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାହିଁ, ହଟ୍ ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ କୋରସ ଇଏ ସେ ୟୁଜ କରେ, ସେଗୁଡା ମୁଁ କରିନି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛି ହେ ମାଧବ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆମ ନଜରରୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଥିଲା, ଏ ନାଟକଟି ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନହେଲେ ଭାଗବତର କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ଆଉ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିକିରି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ 2% ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ଏମିତି କରୁଛେ, ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଗବତ ଉପରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଭାଗବତକୁ ଯୋଉମାନେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଇଏ ସେମାନେ କେମିତି ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନିମ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନିଜ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏତିକି। ସର୍ବପରେ ବି ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେହି ଆମର ନୁହଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟାଏ ରକ୍ତ, ଗୋଟେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ତା ବି ତୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଜିଭ କଟା ହେଇଛି, କାଟୁଛନ୍ତି। ତମ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଇଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୋଭା ପାଉନି। ଏମିତି କରିକି ଏଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଯଦି ସମୟ ପାଇବ ନାଟକ କୋଉଠି ଦେଖିଦବ।